Да. Мы уже верим этому. Вначале так чуть-чуть не верили вначале, но сейчас верим. 12 да мигрию, да на мигрию. 12 тысяч делают. 12 тысяч или 1200? Может он путает? 12 тысяч. 1200. Азоры дустад метон, Пускай а? будет 12 тысяч. 12. Что он говорит? 12. Все, он на своем ставит. دوازدهنیم هزار مراتبه اجرمن قوای دست خود رو به ایست میسنجد در مدت 6 ساعت 20 مینوت گاهی 25 مینوت تا 30 مینوت به 12 هزار. ولی حبیب چی وعده کرده گیترا؟ اول که کمی کتنا پرتاب کردنگی من دستگیری نکردم. همونجا واخوری داشتن که نشید واخوری نشید بعد همونجا کارکنای ارگان همونجا بیرون بدن گفتن که شما چی کار دارید آواره و سرگردون ما گفتن که باید که همه حبیب همه ریکورسمنت باید که بینه نه کجا بودیم؟ تشکیل ده بعد گفت که حاضر میبروید خیلی همونجا ایستادن که برومد رفتیم پیش وای رفتم ما آخر بعد رفتیم که یک جا ایستادم خب وای دور اومدن تلخوی که دهن درن گفتن که اگه ما در گپ میشه شما باید که ندروی بعد همونجا تلخوی گفتن که شما میتونید برید در پیش گسنیسه آیت ریجنس همونجا زد میکنی همونجا چی میکنی همه حبیب خودش به همونجا رو میگه با ما رفتیم همونجا ساعت 12 هم گذشت شب همونجا زد کرده شدیم بعد تلخش آمدن محمد جبرائیل یک تا آمد خیلی دیدیم و همه با همون درد اومدن و بفکریم که حبیب 4 خود قطعی و هیچ که در اومدنش هم نمیبینه یک چی نمیکنه بعد دیدیم همون محمد گفت که حاضر من میرم با یک میپرسم چی بودن گفت با پیش نمیبینه رفت حبیب پرسید که گفت بگیره بیاریش تلخش محکمه جبرائیل مرحمت تا قبور آتم یه نبود من پیش همون رفتم و گفتم که همین سطح اجمعیم من زدم 50 تا زدم گفتن که بسه من با تو زدی؟ من زدن گفتم 100 تا زدم و گفتم بسه من خستم با آمدم گفتن که 10,200 تا بزن من گفتم نه من 12,000 حالا گفتن شاید خطا کرده که گفتم نه 12,000 میزنم ماشاءالله ماشاءالله 95 96 Айр, как думаешь? 98 99 Сколько? 100 Стоп, хватит, все. Ай. Иди сюда. Похлопали. کردن بعدی نیم ساعت گرفته و پیش ما را آوردن کانتر ما در ما بیرون با قطعی و بچه ها صحبت کردیم و گفتن اگر اجازه دهید همه امام حسین همیشه مهمانی اولی قدری ما شود با امام حسین گرفتن رفتم خیلی به همون قطعی چون همونجا استراحت کرد پگه ساعت های 10 بعد آورد درش بوی داشت عمر نورمگامدوف 11-12 پر بوی بود هر کجا
шаш нафар ҳамон бачаҳои Доғистон буданд. баъд диданд ки хай мо камтар ита чӣ шидаги хай гуфтам бале хати шумо беста. Бахт чун рафтанд чӣ карданд ва бояд гузарондем бега соатҳои 8 дадир омадем. Соатҳои ними яки шаб бои тиёр шид хай ҳама бо ба ҷои худ. Оли Ҳабиб чӣ ваъда кардаги айтра? Аввала кардаги ки ами котана парток карданги ман дастгирӣ мекунам. Даъват кард хонашо? Дамо Ташкент вақте ки мо рафта будем ҳамун бои додараш Умар Нурмагомедов буд анҷотак баъди бои дераждениш буд ҳам бо туиш додараш буд гуфта ки биё. Она биё гуфта? Хай дигари шароитҳо бубинӣ палежениҳои ҳозиразамон охи коронавирус ташиши дигар рафт рӯ ҳама маҳкам шид ҳеҷ ка ба ҳеҷ ҷо рафта натунист. Агар ин ҳамин омадагие ки нами Ҳабиб бои земи охиронш бояд ки мо ира дар ҳамон ҷо вомехӯрдем ки нашид охирами Раҳо маҳкам. раҳо ҳама маҳкам намешавад. Шумо ҳозир Ҳабиб ка ки масалан ягон хел телефонӣ иртибот доред, ягон хел зангу хел чизо ҳаст соли ягон? Хати ҳамо телехиш ҳаст. Ягон вақте ки ҳамо имо ягон бимоша мо ягон чиқати ҳамо сообщение ҳам падар гузаштан дар ҳамдардимона айними чемпион мо чӣ кардем ва ё қабул кардам. инами тофҳоро ҳама ина ба дасти худаш ҳамо Ҳабиб подпис кардаги додаги. Ина бо и ҳадияи ҳамо чемпион Ҳабиб. ҳадияе ки ба чемпион доҳадия шапкаи подпис кардаги дар сари Имомусаи рекордсмена мондаги ина ҳами ба дасти худдаги. Мақсади мо ҳамин ки ҳамин шогирд оянда номардони ҳамин давлат музин ҳамин фақат кӯшиш мекунем як бора як чай ёрдам кунем дастгирӣ кунем ина зал хистем ки мо дар болои нами хонаҳо як зали рост кардагем ки 23 сантиметр ба 7 сантиметр 150 квадрат. ин акад ҳам чардакшам задем бози тинакаш мондаги ҳам тинакаш иншоалло мезанем тамом. Маша, садись. Маша, ты говорю, камень. Вот шею сделай вот так. Шею сделай. Шею напряги вот так. Ince takın diga. Так сделай. Идет, конечно, уже 3 минуты с половиной. Зуба! Зуба где Зуба? Зуба! Зуба, иди, отвечай, ты 100 раз сейчас не сделаешь. 100 раз отжимания ты не сделаешь. Я? Сейчас нет. Yalnız çempion, Молодец, çempion. молодец. Çempion.